पश्चिम मेदिनीपुर के कोसियारी इलाके में एक अजीबोगरीब घटना घटी जब पेड़ के ऊपर चढ़कर हाथी के तांडव को देखते समय अचानक पेड़ की डाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ी और हाथी के पैर के तले कुचले जाने के कारण किशोर की मौत हो गई। इसके बाद वन कर्मियों ने मृतक युवक के शव को बरामद किया और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक किशोर का नाम देवप्रिय महतो 14 वर्ष उम्र है, जो कि 8वीं कक्षा का छात्र था। छात्र के आकस्मिक निधन से इलाके में शोक और मातम छाया हुआ है। আমি তো কাজে গেছিলাম না। আচ্ছা, আমি তো বলতে পারবো থানা কিভাবে আসছে সেটাও তো জানি না। কে ছেলেটা? কে? আমার ছেলে। আপনার ছেলে হয়? হাতি মেরে দিয়েছে? হ্যাঁ। হাতি কি দেখতে এসেছিল? হ্যাঁ, আমার তো এখানে ছেলেকে দেখতে পাইনি কোথায়। বাড়িতে বলে এসেছিল? না না, বলে আসেনি। বাড়িতে বলে আসেনি। বাড়িতে বেরিয়ে যে এসছে আপনারা খোঁজ করেন নিজে কোথায় গেছে? আমি ছিলাম না তো। আপনি ছিলেন? তো বেরিয়ে এলাম, ওই তো জানি না। ছেলেটার নাম কি? আপনার ছেলে? দেবপ্রিয় মাহাতো। দেবপ্রিয় মাহাতো। আর আপনার নাম? বিশ্বজিৎ মাহাতো। বাড়ি? বড় বড় পারুয়া। কি জন্য? ছেলেটার বয়স কত? 14 বছর। 14 বছর। কোন ক্লাসে পড়তো? এইট।